siya, puro Miu Miu. Feeling ko ang size nito ay small. Small to semi-medium. Ganyan siya. Pwede siyang lagyan ng inner. Okay, comment. 442, 850 lang po. 442, 850. Okay, next. Ito, Calvin Klein. 427, Ma'am She, ulit na una. Yan, Calvin Klein, small on tag, pero this can fit up to medium. Ang ganda ng tela nito, I swear. May belt slot siya, pero wala na yung belt. Kayo na lang maglagay, guys. Okay? Comment 438, 750 lang po. 438, 750 pesos lang siya. 442, Ma'am She. Ma'am, siya ito, pang pickleball mo. May ano siya, padded. This is padded. Ganda. Mag-cycling ka na lang dito, ma'am. Oh. Clippers, LA Clippers. Ano to? Ang size nito is small to medium. Oh, pang pickleball. Comment 313,580. 313,580 pesos. Ay, ito din, maganda. Office Girls. Imayin nyo to. This is Diane Von. Size 8 or medium to semi-large. Yan siya. Designer din to. Si Diane Von. Okay, comment. 433, 750 po. 433, 750 pesos. 313, Ma'am She. Ay! Oh, bongga. Guys, oh, Balenciaga na. Para siyang ang fit nito, parang yung mga Lululemon. Pero pullover type siya. Hindi ko alam anong tawag eh. Yung parang pullover, yung tela. Cotton. Oh, yan. Size medium siya, guys. Medium. Balenciaga. Ang cute. Oh, di ba? Comment ano na lang po. 401. 401. 1,800. 401, 1,800 pesos. 433, Ma'am Marita. Ay, ito. Sobrang nagagandahan ako dito. Imayin nyo to, guys. COS ito. COS. Ang ganda niya. Small siya. Small on tag. Pero this can fit up to large. Sobrang ganda nito. Black to in person, ha? Comment. 401, Ma'am Marlene. Comment 404. 1,300 lang to. 404, 1,300. Ito din. Uy, imay nyo to. Ang ganda. Parang boxy siya na ano, na fleece jacket from North Face. Brand new pa to. This is brand new. Ang size nito, medium on tag. Pero kasya to sa large to XL. Okay? Comment 406, 2,500. 406, 2,500 pesos. 404, Ma'am Arlene Oliveros. Cute din ito. Yan, cardigan. Crochet siya, guys. Miu Miu. Naka Miu Miu din siya all over. Ang cute. Ang size na to medium to large. Oh, comment 407, 1,500 po. 407, 1,500 pesos. Okay. Oh, ito guys. Long dress naman tayo from ano to, Zara. Small on tag, pero this can fit up to medium to semi-large. I-fold nyo na lang siya. Yan. Comment 472, 780 lang po. 472, 780 pesos. Next, eto, linen dress naman to. From Zara. Yan, linen dress from Zara. Extra small on tag. Can fit up to medium. Comment 471, 750. 471, 750.
Okay, next, ito, tweed blazer, size large. Yan, large tweed blazer from Zara. O, mura lang po ito. Comment 403,950. 403,950. Ito guys, note nyo. Yan, 471, Ma'am Hazel. Uniqlo to. This is Uniqlo. 750 ba? Large to XL. Yan, okay? Comment 482. 650 po itong pair. 482, 650. Oh, ito guys, cost. Yan, cost button down dress, size 42 or size large to XL. Yan, maganda to when worn. Comment 479, 680. 479, 680 pesos po. $482, Ma'am Precious. Wala pa naman sa mga. Ma'am, siya ito, imain mo. I-pair mo sa ano? Skirt. Adidas. Size nito, size small. Ayan, small. Comment 368, 400. 368, 400. Yung iba, ha? Okay. Tapusin ko lang ito. Yan. Okay, ito guys. Yan, Tommy na hoodie. Cute siya. Medyo cropped siya na Tommy hoodie. Ang size nito, size large. Comment 405, 850 na lang po. 405, 850 pesos. Ito guys, linen cotton na blazer from Uniqlo. Ang ganda ng tela. Yan, okay? This is size medium on tag. Comment 258 o 680 lang po. 258, 680. Ma'am Kilo. Ay, 400. 386 yours na. Next, ito, long sleeves from Zara. Ang ganda rin ng tela. This is size medium on tag. Can fit up to large. Comment 116, 350 na lang ito. 116, 350 pesos. Oh, ito guys, Sandro na hoodie. 258, Ma'am Jezreel. Yes. Thank you. Sandro hoodie guys. Sandro. Naunahan ka, Ma'am Hazel. Ang size ni Sandro, extra small daw siya. Pero, guys, kasha hanggang ano to, medium. Sandro hoodie. 116, Ma'am Jezreel. Yes. Comment 126. Oh, isi-sale ko na to. 126, 1,200 na lang. 126, 1,200 pesos.